Hello guys, mga adlaw no. So maulanon nga buntag kanatong tanan, naanapunta niya tong video nga way kapuslanan. Sa di pa ta Mulakaw guys, ato sa niila kang atong mansion kay basin mawa ang 1 million. Padulong na miyan dito sa merkado guys kay magpalit mi og kinason para among lutoon sa mabugnaw nga panahon. Uban ang akong asawa, kaming duha nagpalit para siya magpili gid kay ug ako magsigi man og yaw-yaw kay di ko numawa nga akong gipili. So mao nang akong gipauban para way saba. So by the way guys, karong adlaw is magluto mig tinula nga balsaha og aninikad. Nagpalit mig tulo ka putos nga balsaha ug usa ka putos nga aninikad. So bali sa isinta tanan ang among nabayran kay nahangyo man ang mga tindira kay amo namang suki. Diha nga portion guys mao nang time nga pagbayad sa kumpares pagpalit niya ng kinhason. So diha na pod guys nagpalit og lamas nga kumpares, kamatis, luya ug sibuyas ug iyan ang gibayaran guys para karon taud-taud padulong na mi uli. So man naman ta dito sa merkado guys, so padulong na ta uli. Samtang padulong mi uli namin nasugatan nga Koreano. Nagsabaw mi karon guys tungod sa panahon nga bugnaw kayo ba. Pila ra may lakaw guys, so naabot na ta sa balay, so ato na ning hugasan. After na to hugasan guys, ato nang i-prepare ang yang lamas, ahos, bombay ug luya ug ato sang hiwaon ang kamatis. Ug maghiwa ta ng kamatis guys, maginahinay lang ta guys kay magamit ra ba tag kutsilyo basin masamad na inon ta sa atong pagluto. Delikado kaayo, so dapat ug magluto ta magamping jud ta labi maggunita og kutsilyo. Ato pud hiwaon ang siling espada ug ang sibuyas dahonan para makasugod ta sa atong pagluto. Okay guys, manaman natog prepare ang mga lamas, so manapon nato hugas ang kinason, so magsugod na tagluto. Ato nang butangan og mantika ang atong kaliro guys ug ilunod nato ang lamas, sibuyas, ahos ug bombay ug ato po nang isunod ang kamatis. Kay karong taud-taud guys ato pong isunod ug lunod ang kinason nga atong gipalit. Ato lang sa sugkay-sugkayon ang lamas nga atong gilunod guys, atong huwaton kung malata-lata na siya ba para mugawas ang yang aroma. Dayon ato dayong ilunod ang kinason nga atong gipalit. So ato lang sugkay-sugkayon para mahalo gid ang mantika ug ang lamas nga atong gilunod ganiha. Kay karon taud-taud ato dayong butangan og tubig. So ang gibutang na kong tubig ana guys mga duha lang kapitsil kay dako-dako man nga kaldero nga akong gibutang ana gud. So kahuman akong butangan og duha ka pitsil nga tubig, so akong gitabunan kay taud-taud ato nang timplahan. So diha guys ako nang gitimplahan, akong gibutangan og magic sarap, asin ug bitsin kay para mulasa pud ang atong giluto nga sudan ba. So dapat ug magluto ta ning kinhason guys, di na to palabian og pabukal kay ang kinhason magud mugahi mo na siya og palabian og pabukal. So dihan dapita guys ato nang ilunod ang sibuyas dahonan ug siling espada para mas muhanghang ug mas mulami pa pag-ayo ang atong giluto nga sudan. Tan-awa ra gud ang sudan nga akong giluto guys, maglaway jud ka magtanaw. Palag-palag jud ning sudan na karong adlaw. Sige guys, ato nang patilawan sa atong pares para masugdan na nato ang atong pagkaon karong pamahaw karong adlaw nga ang atong giluto tinula nga kinason. By the way guys, mga onday tanin nyo no, mao ni nga akong sudan karong adlaw, tinula nga kinason ug naay kanon nga gamay. Gamay ra akong kanon guys kay gadayet lagi ko. Diri na lang kutob, daghang kayong salamat sa pagtanaw ni nga video. Sa sunod na pod, bye bye.